লগ ডাঙৰি বাবা হয়দি আমি আহিছিলোঁ অৰুণাচলত তাৰমানে শিৱ মূৰ্তি বহুত ডাঙৰ শিৱ মূৰ্তি আগাইবি বাহ লাগে বেবলক ঋষিকেশ লুঙাগেলৈ সদক উত্তম নয় জাগান হাজার হাজার কিন্তু মই ফিজদি মন দেওয়ার আর আমি পুরো জাগানত নলুঙি হয়েছি যে আমি সে লক্ষ্মণ ঝুলা রামঝুলা হয়েছি সিয়ানি দত লাগে মই ইয়ে দিকং হিয়েদি এই বাজার মানে সেটেলাইট ইমেজত জিয়ং আয় সে সরানি গমাগে বাগে ইয়ানি সো এই দোকান নরমালি इतना अप डाउन आगे एने हाईवे हरिद्वारतून बेसा दूरत नय 50 किलोमीटर दूरत बना हाकने लुंगे इदुओ तो आनिसो डांगर डांगर लंबा लंबा डिब्रुगढ़ जिकुरी त पाइद ना विक्रमदी एसी केदु आरो ई रिक्शायो आगे बाद बाकी गलाक तलाक बेजदन एबसं दिवाली चलेर ऐसे गलाक बेजदन তাই কোনো আমি লুঙে ট্যাক্সি আসতেন আর বাস আসতেন এসো তুমি বাঁচানে দুলো লাগে তো যদি মন আর এনে শিব মূর্তি হতে সরি শিবর ফুদু দলে উড়নি দেবী হলো যে গেটটো হিন্দি রামায়ণ পুরো ফুদু সুলিদন ও এই বিলতে লক্ষ্মণ ঝুলা হয় যে লক্ষ্মণর কি হয় দুলন মানে পুলাই বেসিক্যালি Ini bazar je bazar turis foreigner se to ne sangane करने ची ये लगा के आई लव जानकी से तू रातिंग से मुलो दिया गए ये भी है ब्रिज ये लगा के रामझूला 900 मीटर लक्ष्मण झूला तो 3 किलोमीटर आगे तुम ये बोलते सीता ब्रिज हो रहा भी ठीक है वे जानकी से तू ठीक है तो यहाँ दे गंगा सोरान से दे फुल्लू পুরো দোলাকে হবার নেই বাঙে দিকে মানে মোটরসাইকেল দেনে যে মোটরসাইকেল মধ্যে দিয়ে হলে আধি জায়গা লেমেন থাকি ঠিক আছে ফিরে ওই কিন্তু গাড়ি আনার সাথে কমফোর্টেবল নয় বা বেলক বালক বাজারে ভরে দিতে হন্ডাল লেগতে হন্ডাল বেলক কে বাজার আনি বানা একসঙ্গে এই জার্কিন পাই জার্কিন চিয়ন খেন Wow, sangadik dol lagi re jagaan. Wah, puro hoban nih. Sangadik dol, beautiful. Se fullotun, Janki se tutun Ramzula song. Kyur ne puro bir bana. Mana Sionguri goli motorcycle, scooty jar. Tarpore di dokan thokan Abi India bank ATM bag agon si kyur ni. Si kyur ni indi puro potan siki. Dokan. Hindi puro dogan foreigners ini dogan foreigners wah seru tadi क्या है ऋषिकेश बाजार बोला गया वे लोग रामझूला तुलूंगे वेले कोनो ठीक है रामझूला ये सब दो लगे ब्रिज ये सस्पेंशन ब्रिज हिंदी मोन ठीक है बेबन लोग से सीता ब्रिज जानकी से सेटू माने ब्रिज है जानकी माने सीता रे होने ये सिंधी तुम ने पारे ने गुरी ने ये थे हिंदी से रामझूला माने राम और दुल्हन नो पार गुरी हिंदी ऐसे पहले कोनो लक्ष्मण झूला दिखे जनवार ओखरा हो 3 किलोमीटर दूर কোনো মফুনানত বেদারি বানা 7% মাথা বই তাতত গেরলৈ কারণ এলে লুজ মোশন হয়ে দে এই দেবতা সাংগাদি করে নি এই হন্দরম জাঙতে তো লাগে ঋষিকেশ মুই তো আছে তক আগে দি হন যে কিন্তু তো লাগে কম আগে পরে না সাংগাদি করে না হনিতো आरती होते आरती ऋषिकेश में गंगा आरती चल रहा है তুই বানা মোর দুনিয়া গোদা জনো তোরে